Hello, good afternoon, Manang. Happy birthday. Happy 50th birthday. Ngayong araw, hope and we wish that God will bless you more. Yaman kami, ta sikati kanayon met nga mang alalay kada kami, idi nag-eskwela kami, sikati nang alalay kada kami, most especially financially tapno si kami ket nga aading mo kit maka eskwela kit makaturpos and then naadaan kami ti nasaya at nga pagtrabahuan agyaman kami tan anus mo ken dawat mi ken kararag mi nga ti Dios iti nakapatuloy nga mang bendisyon ken ka ken mang ti piyaken sa lunat mo ta panagtrabaho ta adayo ket ti saan ko mga agbayag ket makaabiro kami ten o mabiro kanda katay ni Mr. Right mo tapno adami ti makunkuna nga right man mo gyaman kami ti kinaanos mo uray no maminsan ket adati panagsuplada no maminsan ket gangay na ata tadada kita ket mapalubos na kita babaen iti tapno maitama ti duduma nga mading nasaya at nga ugali. Lagyaman kami ti kinaanos mo kada kami nga kakabsat mo ken ti Dios mang bendisyon iti kankanayon ken kadita pagubraam. Thank you, Manang.